Warahmatullahi Wabarokaatuh. Selamat datang di video ini. Kali ini aku akan menjelaskan satu video atau satu cuplikan video, dan langsung saja kita lihat videonya bersama-sama. Hey there! Welcome to Life Noggin. The human brain is an incredibly complex organ. It makes you who you are. But sometimes, according to psychologists, your brain can take that sense of self, your personality, into pieces, making you seem like you're more than one person. This is called Dissociative Identity Disorder. It used to be called multiple personality disorder, but not anymore. 2 out of every 100 people experience a feeling of having more than one personality, at least once in their lives. Usually, it's not serious. Very few people show up into a psychologist's office because multiple personalities, called alters, are causing problems. To get this disorder, you'd have to have 2 or more identities that can take control of your behavior, and they have to have different memories and feelings of self. There are only a few people who have actually been documented with this psychological condition, but you've probably heard of it thanks to movies and television. In the movies, characters' multiple personalities can talk to each other, but in real life, only the single personality can talk. Nah, di menit pertama ini videonya menjelaskan bahwa otak manusia itu adalah organ yang sangat luar biasa kompleks. Nah, itu juga yang akan memproses dan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kepribadian kita. Nah, tetapi kadang-kadang dalam dunia psikologi, otak kita dapat merasakan beberapa kepribadian, sehingga seakan-akan kita itu memiliki 2 kepribadian. Nah, keadaan seperti ini yang dapat disebut dengan gangguan identitas atau kepribadian ganda. Nah, adapun 2 dari 100 orang mengakui memiliki perasaan memiliki lebih dari 2 kepribadian. Memiliki lebih dari 1 kepribadian, setidaknya sekali seumur hidup. Nah, tetapi kadang-kadang sedikit orang saja yang mau datang ke psikolog untuk menceritakan atau mengkonsultasikan tentang masalah ini. Nah, mungkin jarang orang yang tahu masalah kepribadian ganda ini. Mungkin juga ada sebagian orang yang mengetahuinya justru dari TV atau dari film, karena sekarang ini sudah banyak sekali film yang menceritakan atau menjelaskan proses dari kepribadian ganda tersebut. No one really knows exactly why someone's personality would fragment like this, but it is a hot debate in the mental health field. The Manual for Psychologists, called DSM, says it could be caused by trauma during childhood, but some psychiatrists think DID doesn't exist at all. Instead, they think it's a product of the stories we read and see. In the 1950s, a best-selling book had a character with multiple personalities, and psychologists saw many patients believing they had them too. It happens again and again, with the last personality fad popping up in the 1990s as Hollywood released dozens of movies with dissociative identities in them. On the other hand, studies have scanned the brains of patients and measured their skin's ability to conduct electricity, and found that they might change depending on the alter in control. So the jury is still out. The reason psychologists call them alters and not personalities is because the patients don't really have 2 or 3 or 5 separate personalities inside one head. Instead, it's a single personality broken into pieces. Nah, untuk di menit kedua ini, videonya itu menjelaskan bahwa tidak ada yang benar-benar tahu mengapa kepribadian seseorang dapat terpecah atau terbagi seperti ini. Nah, ini juga yang menjadi perdebatan panas di dalam bidang kesehatan. Para psikolog menyatakan itu dapat terjadi karena adanya trauma kita di masa lalu, tetapi ada psikiater berpendapat bahwa tidak ada hubungannya sama sekali dengan trauma masa lalu kita. Nah, alasan mengapa psikologi atau psikolog menyebutnya alter dan bukan kepribadian itu karena pasien tidak benar-benar memiliki 2-5 kepribadian yang terpisah di dalam satu kepala. Sebagai gantinya, itu adalah 1 kepribadian saja yang terpecah-pecah seperti itu. Picture a man named Jared who has dissociative identity disorder. Jared could have one alter that is a woman who needs glasses, a second who is an old British man, and a third who is a toddler that cries all the time. Jared might experience all of these fragments in his head at the same time,
or not. He could hear their voices or not. He might even have amnesia if one of the alters took over. Unfortunately for patients with DID, just like a broken bowl, there's always one big piece. The biggest personality, the main person, would probably feel very depressed and sad, would have memory loss from when the fragments took over, and could carry a lot of guilt and stress because of it. In the end, psychologists will keep an eye out for patients who have more than one personality. Dan dari video tadi, menurut pendapat aku, setiap orang itu sadar atau tidak, dia pasti bisa merasakan bahwa dirinya itu sebenarnya memiliki kepribadian lebih dari satu. Tapi ada juga sebagian orang yang masih bisa mengontrol, jadi tidak sampai yang dia merasa stres atau tertekan. Nah, tapi juga ada sebagian orang yang dia merasa mungkin bingung atau merasa aneh dengan badannya. Dia bisa mengkonsultasikan nih ke psikolog. Kita bisa mencari solusi atau saran yang tepat dari psikolog agar kita itu masih tetap seperti orang normal mungkin, atau pokoknya kembali ke badan kita seperti semula dan bisa kalaupun memang kita memiliki kepribadian lebih dari satu, bagaimana kita harus mengontrol tersebut dan jangan sampai pengganti kita atau kepribadian kita yang lain itu menguasai diri kita. Nah, itu tadi informasi yang dapat aku berikan untuk teman-teman dan semuanya.